Ngine njema, Yesu ametupa nafasi ya kusimama mbele yenu na kuambia ni siku mbaya za dunia. Ninawasihi wa Kristo na watu wa Mungu, ninaona ni wakati wa Christmas, watu wanaenda masherehe. Lakini wacha nikuambie munduku yangu na dada yangu, dunia sio ile ilikuwa ya starehe. Dunia hii tunabaa tukae makini, kwa sababu watu wachaharibika, watu wachakuwa wanyama. Wacheni niwaambie, mtu atakuchekesha lakini ni adui. Wacha nikuambie, wewe mnakuzanika na watu wengi wakati huyu wa Krismasi, lakini mambo yenu inaharibiwa, mnakosa, mambo yenu inakosekana kwa sababu nyinyi mumeenda mkaingia kwa watu bila kuwapima. Wacha nikuambie, usiende mahali unjaomba Mungu akakuelekeza, kwa sababu hata kama ni kwa ndugu yako na kwa dada yako utaumia, kwa sababu shetani ni shetani. Shetani alikuja kuiba na kuharibu na kuua. Wacha nikuambie my brother, my sister, ninajua nyinyi mnataka starehe sana, watu wanataka mambo ya rahisi, lakini wacha nikuambie mambo duniani hii sio rahisi. Mambo inahitaji mkono wa Mungu. Ninawasihi wakati huyu wa Christmas wa mwisho wa mwaka, hiyo sio mwaka wa kusio mambo ya kukua na starehe. Wakati kama huyu ni wakati wa kumuomba Mungu wa shukrani, kwa sababu umemaliza mwaka ukiwa salama. Ni wengi walitamani lakini hawakuweza. Wacha nikuambie my brother, my sister, wakati kama huyu sio wakati wa kukunywa pombe, sio wakati wa kufanya mambo ya dunia. Wakati kama huyu ni wakati wa kumshukuru Mungu, na ni wakati wa kuomba Mungu neema akupe mwaka ingine yenye baraka. Wacha nikuambie, mambo yako ilikwama, lakini wewe hutaki kungeukia Mungu. Wacha nikuambie, wakati kama huyu ni wa kuacha dhambi na kuingia kwenye magoti na kuomba Mungu na kuambia Mungu kile unataka kufanyie. Maisha yako iko vile wewe unaifikiria. Wacha nikuambie my brother, ninajua munaitiwa mambo mengi, unaenda unakula, munakunywa pombe, lakini wacha nikuambie, msaada wa Mungu ni wa mtu, ni mwanadamu. Msaada wa mwanadamu ni Yesu Kristo. Hakuna msaada ya mtu inatoka kwa mtu mwingine, msaada ya mtu inatoka kwa Yesu. Wacheni niwaambie, Mungu ametupa mwaka mzima, imebaki mwezi moja, hata sio mwezi, masiku. Wacha nikuambie my brother, my sister, ni wakati wa kumngeukia Yesu, ni wakati wa kusema Yesu Baba, kuambia Yesu asante. Ni wakati wa kumshukuru Mungu. Wacha nikuambie, usiingie kwenye mauti. Wachaneni na dhambi, dhambi inaleta mauti. Wacheni nikuambie, hakuna kitu utapata uko naingia uko, utapata magonjwa, utapata taabu, utapata mikosi na visirani, lakini kwa Yesu kuna msaada, kwa Yesu kuna uzima wa milele. Wacheni niwaambie mandugu zangu na madada zangu, ninaona watu wanaongea sana kwenye mitandao, watu wanafuata mambo ila ina maana, watu wanafuata mambo ya dhambi, lakini wacha nikuambie ni siku za mwisho. Wacha nikuambie, Baba yangu aliye hai ametuma nikuambie, uache dhambi, uache mambo unafanya ya dunia na umgeukie yeye. Yeye ndiye alikuumba wewe, ugeukie Yesu ili ukapone maisha yako, ili ukabadilishwe. Baba yangu aliye hai amekuja kwa sababu ya wale waliopotea. Ndugu yangu, dada yangu, hii wakati wa Disemba ni wakati wa kumngeukia Yesu, ni wakati wa kumuinamia Mungu, kwa sababu ni siku mbaya sana za dunia. Wacheni niwaambie, munateswa na mandugu zenu, munateswa na madada zenu, munateswa na watu munaita wenu, maandi yenu hayo kurubu ya kwenu ya ukoo ndio inaharimu mambo yenu, lakini nyinyi munaendelea, munaitiwa nyama, munaitiwa mambo ya kula. Wacha nikuambie, utakula chakula sahani moja, maisha yako yote ipotee. Wacha nikuambie, ni wakati wa kukaa makini. Usiende mahali Yesu anja kutuma, unjiende mahali Yesu anja unjaomba Mungu akakupa mwelekeo, akakupa kuelekezwa. Wacha nikuambie, hakuna mtu si mbaya siku hizi, watu wote wamekuwa wanyama. Shetani anatumia kila mtu. Shetani anatumia dada yako, anatumia mama yako, anatumia brother yako, anatumia kasini yako, anatumia rafiki yako. Wacha nikuambie my brother, my sister, kaeni makini, kwa sababu ni siku mbaya sana za dunia, ni siku za mbaya za dunia. Watu wengi wanatolewa kafara hii mwezi, watu wengi wanajaganywa maisha hii mwezi. Wacheni nikuambie, kaeni makini, na ninajua mnasema tunapiga kelele, lakini wewe endelea. Lakini siku ya mwisho utaona matasa, siku ya mwisho utaona mambo mangumu. Wacheni niwaambie, tuendelee na kukaribia Yesu, tuendelee na kuomba Mungu, kwa sababu ni siku mbaya za dunia. Tukaribie ufalme wa mbinguni, kwa sababu ndiye kuna msaada yetu. Wacheni niwaambie, tutapatana siku nyingine Yesu akitujalia, lakini muwe
makini, muwe makini. Ninawasihi usikibilie mambo kwa sababu unaona inatendeka. Wacha nikuambie, Mungu amenituma nikuambie, mwezi huyu ukwe makini na mahali utaingia. Wacheni niwaambie, dunia ichakamatwa, dunia ichaingia kwenye shida. Wacheni niwaambie, Sodoma dhambi ilipoingia mambo haikwenda sawa tena, lakini wewe kuwa makini. Jiite kama mkutano, kama hujafanya kitu, kama hujaenda kufanya kitu, utatewa, utaharibiwa maisha na chakula sahani moja. Wacha nikuambie, kama makini, utaharibiwa maisha na kujienda kwa mtu. Ajali mtazipata kwa kwenda macherehe za kafara, macherehe za pesa za kuzimu. Wacheni niwaambie, kaeni makini. Uwezi kuniambia hiyo mwaka moja ukulangi, leo hii mwezi moja unaharibiwa maisha. Kaeni makini, ombeni Mungu, Mungu wa mbinguni atawasaidia. Mubarikiwe, tutakutana siku ingine Yesu akitujalia. Amina.